बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DG ISI समेत अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क की सिक्योरिटी, दाखिली और सलामती सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इजलास की तैयारियों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। वफाकी वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, अटॉर्नी जनरल और लीगल टीम इजलास में शरीक हुई। इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नामंजूर। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर कर ली गई। ऐवान ने सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना पर जोर दिया गया कि 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल ना किया जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट। पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक करारदाद मंजूर की। पार्लियामेंट से मंजूर करारदाद के हक में हूँ। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो बालादस्त इदारा है, ये भी उनका कहना था। तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा करारदाद को ठीक करार दिया है। उनका कहना था कि पार्लियामेंट से जो करारदाद मंजूर हुई है उसके हक में हूँ। पार्लियामेंट को ये बताना चाहिए कि वो बालादस्त इदारा है। पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक करारदाद पास की है। तो दूसरी करारदाद पास की है दिन में पार्लियामेंट ने, जिसमें अदालत की जानिब से किए गए 3 रुकनी बेंच के फैसले के हवाले से करारदाद थी। दूसरी करारदाद इससे पहले भी एक करारदाद मंजूर हो चुकी है। तो इस करारदाद के बारे में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। उन्होंने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट से मंजूर करारदाद के हक में हूँ। और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक करारदाद मंजूर की है, जबकि पार्लियामेंट को ये बताना चाहिए कि वो बालादस्त इदारा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ दफ्तर से रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस मौके पर मीडिया ने उनसे सवाल किया पार्लियामेंट में पेश होने वाली करारदाद, मंजूर होने वाली करारदाद के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक करारदाद मंजूर हुई है। उस करारदाद के हक में हूँ सर, मैं सपोर्ट करता हूँ और बिल्कुल ठीक करारदाद पास की है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। पार्लियामेंट को भी जो पाकिस्तान जिसको कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा किया। कहते हैं कि बड़ा आदमी वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। हमें हुक्म दिया जाता है, वज़ीर-ए-आज़म अकेला कुछ नहीं, काबीना है। जजेस जो कानून दूसरों के लिए बनाएं खुद पर भी लागू करें। नज़रिया ज़रूरत ने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा करते हुए कहा कि बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। हमें हुक्म दिया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म अकेला कुछ नहीं है, काबीना है। जजेस जो कानून दूसरों के लिए बनाएं खुद पर भी लागू करें। नज़रिया ज़रूरत ने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया है, ऐसा कहना है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। उनका कहना है कि जजेस जो कानून दूसरों के लिए बनाते हैं खुद पर भी लागू करना चाहिए। नज़रिया ज़रूरत ने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। मज़ीद कहा कि हमें हुक्म दिया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म अकेला कुछ नहीं, काबीना है। बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा करते हुए कहा है कि जजेस जो कानून दूसरों के लिए बनाते हैं खुद पर भी लागू करना चाहिए। हमें हुक्म दिया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म अकेला कुछ नहीं, काबीना है। नज़रिया ज़रूरत ने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी गलती तस्लीम करे। इलेक्शन में सिक्योरिटी पूरी नहीं होगी, फौज ना हो और मुकम्मल सिक्योरिटी ना हो तो फिर गदर मचेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुतज़ादा इलेक्शन से मुल्क में अफरा तफरी का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं कि इलेक्शन एक शख्स की तस्कीन और जिद के लिए कराए जा रहे हैं।
اقلیتی فیصلہ نافذ نہیں کرنا چاہیے، فل کورٹ نہ بنا تو سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بین الاقوامی میڈیا سے گفتگو، کہا پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہی متنازع طریقے سے ہوئی، الیکشن کمیشن با اختیار اور خود مختار ادارہ ہے، پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ حکومت نے انتخابات کیس پر فل کورٹ بنانے کی استدعا کی تھی جسے سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا۔ General elections in the country shall be conducted one and the same day, and election shall be held under the direct control and supervision of Election Commission of Pakistan, which is a constitutional body, complete authority and domain over the process of election. There is a provision in the Constitution, Article 2183, which says that it is the Election Commission who has been vested with the duty and prerogative to conduct general elections or by-elections in the country. جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ اور عدلیہ میں تقسیم ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ پاکستان غیر یقینی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کی قومی اسمبلی میں گرج برس، عدلیہ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کیوں نظر نہیں آتا؟ کوئی نہیں چاہتا عدلیہ میں پھوٹ نظر آئے۔ ایک چیف جسٹس نے ایک ڈکٹیٹر کو آئین میں تبدیلی کی اجازت دی، نسلہ ٹاور گرا دیا گیا، 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کو ریگولرائز کر دیا۔ پی ٹی آئی حکومت سے نکل جانے کے بعد اچانک حکم دیا گیا کہ کابینہ جوائن کریں۔ ایم کیو ایم رہنما فیصل سبزواری کا اہم انکشاف، ٹی وی پروگرام میں ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے شمولیت سے انکار کیا تو ہمارے 7 کارکنان کو گرفتار کر کے ٹارچر کیا گیا۔ ایم کیو ایم اپنی مرضی سے عمران خان کی کابینہ میں واپس نہیں گئی۔ پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور گرفتار، مسلسل چھاپوں کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کی بڑی کامیابی۔ علی امین گنڈاپور کو پشاور ہائی کورٹ ڈی آئی خان سرکٹ بینچ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ علی امین گنڈاپور گرفتاری کے خوف سے کئی گھنٹے عدالتی احاطے میں چھپے رہے۔ علی امین گنڈاپور نے افطاری بھی عدالتی احاطے میں کی۔ عدالت میں چھٹی کے باوجود علی امین گنڈاپور گرفتاری کے ڈر سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ پولیس کی بھاری نفری، پریزن وین اور بختر بند گاڑی عدالت کے باہر موجود رہی۔ پولیس کو دیکھ کر پی ٹی آئی کی مقامی قیادت اور ناظمین غائب ہو گئے۔ لاہور میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اجلاس ہوا۔ سی ای او روڈا عمران امین نے راوی اربن ڈیولپمنٹ کے زیر انتظام چلنے والے مختلف پروجیکٹس کے متعلق بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبہ 1,03,500 ایکڑ پر محیط ہے۔ ایس ایم بی آر نے کہا کہ اسٹیٹ لینڈ اور لینڈ ایکوزیشن سمیت ریونیو سٹاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اتھارٹی شہریوں کی ایکوائر کی جانے والی زمین کی ادائیگیوں کو بروقت یقینی بنائے۔ اجلاس میں چیف سیٹلمنٹ کمشنر، ممبر کالونیز، سیکرٹری کالونیز، سیکرٹری ایس اینڈ آر سمیت روڈا کے افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی سیکرٹری سٹاف، ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ لاہور اور شیخوپورہ کے اے ڈی سی آر سمیت دیگر افسران بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ یونیلیور پاکستان اور اسماعیل فاؤنڈیشن نے ملک بھر میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے مشترکہ منصوبوں پر عمل کا معاہدہ کیا ہے۔ یونیلیور پاکستان کے چیئرمین عامر پراچا اور اسماعیل فاؤنڈیشن کے سی ای او حامد سہیل نے کراچی میں ملاقات کی۔ اس موقع پر عامر پراچا اور حامد سہیل نے صاف پانی فراہمی کے مختلف منصوبوں کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے، جس کے تحت آر او پلانٹ کے ذریعے روزانہ 2500 خاندانوں کو صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ باغ کورنگی اور لانڈھی میں 2 آر او پلانٹ پہلے ہی قائم کیے جا چکے ہیں، جو شہریوں کے لیے صاف پانی کا قابل اعتماد ذریعہ بن چکے ہیں۔ کیپٹل ویلی اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے افطار کا اہتمام کیا گیا۔ سی ای او کیپٹل ویلی سہیل چیمہ اور ڈائریکٹر اعجاز خان نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے نومنتخب صدر، سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری کا بھرپور استقبال کیا۔ تقریب میں قائد صحافت افضل بٹ کی قیادت میں نامور صحافی شریک ہوئے۔ میگا ہاؤسنگ پروجیکٹ کیپٹل ویلی کو روشناس کرانے والی کمپنی ایکسپریس مارکیٹنگ کے سی ای او سید ناصر جلیل نے تقریب میں آئے ڈیلر نیٹ ورک کا شکریہ ادا کیا اور ڈیلرز کی جانب سے کیے جانے والے سوالات کے تسلی بخش جواب دیے، جبکہ پروجیکٹ کی جلد از جلد تکمیل کے عزم کا اظہار کیا۔ فاطمہ جلال میڈیکل یونیورسٹی لاہور میں تحقیقی مطالعات اور تشخیص پر مبنی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد سعید خان، سابق ایڈیٹر ان چیف آف برٹش جرنل آف اوبسٹرک اینڈ گائنیکالوجی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ تحقیق کی مدد سے انسانی زندگیوں کو بہتر بنایا جاتا ہے اور تحقیق
मरीजों की ज़िंदगी बचाने में इंतहाई मौजू साबित होती है। प्रोफेसर खालिद मसूल गोंदल का कहना था कि कोशिश होगी कि रिसर्च के मैदान में जल्द सफ़े अव्वल में शामिल हों और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी बनाएं। यूनिवर्सिटी में पौधा लगाकर सालाना शजरकारी मुहिम का इनेकाद भी किया गया। मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोइन ने कॉलेज ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी एंड अलाइड विजन साइंसेज के प्रिंसिपल और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का ओहदे का चार्ज संभाल लिया। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तैनाती को यूनिवर्सिटी के लिए इंतहाई खुश आइंद करार दिया और उनका इस्तकबाल किया। प्रोफेसर मोहम्मद मोइन 2 दहाइयों से ज़ायद शोबा अमराज चश्म का वसी इल्म और तजुर्बा रखते हैं। इक़्तिदार की खातिर हर हद पार कश्मीर देने की ऑफ़र भी कर दी। इमरान खान ने ज़मान पार्क में बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में क्या वादे किए, चश्म कुशा इंकशाफात सामने आ गए। कश्मीर का सफ़ीर होने का दावा करने वाले इमरान खान कश्मीर पर सरेंडर करने को तैयार। इमरान खान बरतानवी हाई कमिश्नर को यकीन दिलाते रहे कि हुकूमत दिला दें, वो कश्मीरियों पर मोदी के हर जुल्म पर आंखें बंद कर लेंगे। सहूली फोर्सेस का दूसरे रोज़ भी मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनी नमाजियों पर हमला वहशाना तशद्दुद का निशाना बनाया। यहूदी फोर्सेस ने कई बेगुनाह फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली मज़ालिम के बाद फ़लस्तीनियों और इसराइली फोर्सेस में झड़पें शुरू हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। मुसलमान ममालिक ने इसराइली मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है।